হ্যালো গাইস, তো আজকে তোমাদের একটা শেয়ার করব কিছু, মানে কি ভিডিও করব। আমার মনটা এতটাই খারাপ, মানে তোমাদেরকে না বললে মানে আমি নিজে হালকা হতে পারছি না, এতটাই আমার মনটা খারাপ। কি নিয়ে মনটা খারাপ বলি তোমাদেরকে। মনটা খারাপ এটাই নিয়ে, মানে বাবা মা দিদি জামাইবাবু, মানে তাদের সঙ্গে যে কাটানো দিনগুলো, সেই দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ছে, জানো তো। মনে হচ্ছে কি বলতো, দিদির এই সেদিন বিয়ে হলো, আর অথচ দিদি চলে গেল। হুম, তাই ভাবছি। তখন মা হচ্ছে গিয়ে কাজ করলো কত, মানে বিয়েতে যে অনুষ্ঠানে কাজ হয়, যে যে সমস্ত শুভ কাজ, সেই শুভ কাজগুলোই মা করছে। এখনো আমার যেন চোখে ভাসে, জানি না কেন, বাট খুব মিস করি, জানো তো। খুব 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 মিস করি, মানে খুব মিস করি। এই 2-3 দিন ধরে না খুব মিস হচ্ছে আমার, বুঝতে পারছো? খুব 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 মিস হচ্ছে। খারাপ লাগছে, কষ্ট হচ্ছে, খালি মনে পড়ে মা বাবাকে, তো অল টাইম মনে পড়ে। এবার দিদি জামাইবাবু গেছে, 5 থেকে 6 মাস হয়েছে, খালি মনে পড়ছে, জানো তো। মানে দিদি জামাইবাবু সাথে আমার প্রায় 1-1.5 ঘন্টার উপরে আমি কথা বলতাম, কথা হতো আমাদের, বুঝতে পারলে। আর এখন আর নেই, তা খারাপ তো লাগেই, কষ্ট তো হয়। মানে আমি যে কয়েকদিন মানে ভিডিও করব, কাজে যে মাথাটা দেব, আমি সেটাও দিতে পারছি না, বুঝতে পারছো। আজকে একটু মেকআপ করেছি, মেকআপ টেকআপ করেছি আজকে, যে যদি মনটা ভালো লাগে, মনটা ভালো হয়, তাহলে তো খুব ভালো আর কি। আর না হলে তো বুঝতেই পারছো, কোনো ভিডিও দিতে পারছি না 1 সপ্তাহ ধরে, কোনো কিছুই আমি করতে পারছি না। বুঝতেই পারছো তোমরা হয়তো, যে আমি ভিডিও দিতে পারছি না। বাট আমি লাইভে যে আসবো না, আমি যে কথা বলবো, সরি, কথা বলবো, আমার ঠিক মানে ঠিক করতে পারছি না, বুঝতে পারছো। আমি নিজেকে মানে এতটাই একা একা লাগে না, এতটাই খারাপ লাগে। মানে দিদি মা বাবা যখন চলে গেল, তারপরে ওই দিদির সাথে আমার কথা হতো, ঠিক আছে, কথা হতো। এখন আর দিদির সাথে আমার কথা হয় না, নেই তো, আর হবে কি, বুঝতেই পারছো। নিজের তো দিদিটা তো নিজের ছিল, তাই না, মাসির মেয়ে, হ্যাঁ, সম্পর্কটা তো বুঝতেই পারছো, মা তুল্য মাসি, তার মেয়ে। মানে এতটাই খারাপ লাগে, এতটাই খারাপ লাগে সত্যি, যে এটা কি হওয়ার ছিল, ভাবি, জানো তো। তারপরে মনে করি যে হয়তো ওদের এই অবধি জীবন ছিল দুজনেরই একসাথে চলে যাওয়া। এটাই ভাবি যে একসাথে চলে যাওয়া, এটাই হয়তো জীবন ছিল, দুজনে একসাথেই আর কি যাবে। মানে এতটাই কষ্ট হয় না, খুব খারাপ লাগে গো আমার, না এত খারাপ লাগে, এত কষ্ট লাগে, কি থেকে কি যে হয়ে গেল, মানে। আর আমার খালি খুব মনে পড়ছে, খুব মনে পড়ছে যেন সেই দিদির বিয়েতে গেছি ধানবাদে, রাতের বেলা ট্রেনে বুক করা হয়েছে, ট্রেন রাতের বেলা টিকিট, সেই সাথে আমার ছোট মামাও গিয়েছিল, ছোট মামাও আজ নেই, ছোট মামাও গিয়েছিল। তো মানে কি বলবো, আমরা গেলাম ট্রেনে করে, ঠিক আছে, পরের দিন নামলাম, তারপরে তো বিয়ের কাজ কর্ম তো তোড়জোড়, মা জানে সব তখন।
আর তখন আমার মাত্র, আমি তখন ক্লাস 6-এ পড়ি। মানে ওইখানে গিয়ে খুব আনন্দ করেছি, দিদির বিয়েতে মজা করেছি, আনন্দ করেছি, এতটাই মজা, এতটাই আনন্দ করেছি। আর মানে কি বলবো, মানে এমন একটা সময় তারা নেই, আমার খুব খারাপ লাগছে গো। দিদি নেই, জিজুও নেই, একসাথে দুজনে কেউই নেই। কি মানে কতটা যে খারাপ লাগে না, যে কি বলতো, মানুষগুলো তো ভালো ছিল, মানুষগুলো তো কোনোদিনও আমার ক্ষতি চায়নি। মানুষগুলো সবসময় বলতো কি বলতো, যে তোর মা বাবা নেই, তুই যে এখনো এতটা করছিস, সত্যি তোকে দেখে মানে শেখা উচিত। ঠিক আছে, এসব কথা দিদি বলতো, হ্যাঁ, জিজুও বলতো। তো এখন দিদিও নেই, জিজুও নেই। এবার মানে এত মনে পড়ছে, এত মনে পড়ছে, মনে হচ্ছে সেদিন বিয়েতে যাওয়া হলো, ট্রেনে করে যাচ্ছি আমরা। তখনকার দিনে না একটা ফোনও, সেই সময় এত ফোন ছিল না, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, মানে 4G ফোন, 5G ফোন এসব ছিল না। এমনি হয়তো ছিল, নাম্বার যে টিপে 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 করে ওরকম ছিল, কিন্তু ওই ফোন ছিল না। তো ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম, রাতের বেলায় টিকিট কাটা হয়েছিল, বাবা অফিস থেকে টিকিট কেটেছিল। তারপরের দিন নামা হলো, সেখানে বিয়ে বাড়িতে ধুমধাম, আনন্দ ফুর্তি মজা সব কিছু করা। আমি কোনোদিন পারলে আমি ফটোগুলো শেয়ার করব তোমাদের কাছে, দিদির বিয়ের ফটো দেখো তোমরা। আর খুব খারাপ লাগছে গো, মানে কি বলবো, আমি না অবাক হয়ে যাই যেন, মাঝে মধ্যে মাথায় চলে আসে, বলার চেষ্টা করি, কিন্তু ঠিক কোথা থেকে আমার মাথায় চলে আসে যে আজকে দিদি থাকলে, মানে দিদি যে ছিল না, মানে তোমাদেরকে যে আমি যে কথাটা শেয়ারও করব, সেটা এখন আমি শেয়ার করব না। দিদি কি বলেছিল না বলেছিল, ঠিক আছে, সে কথাটা শেয়ার করব না। আগে আমি তোমাদেরকে এই দুঃখের মধ্যে আমি গুড নিউজটা দেব, এত তাড়াতাড়ি দিতে পারবো না, মোটামুটি তোমাদেরকে আমি দেব গুড নিউজটা, বুঝতে পারছো? তখন আমি দেব তোমাদেরকে, তোমরা তখন বলবে যে কি ছিল আর কি হয়ে গেল। আর সত্যি গো, এতটা খারাপ লাগে, এতটা কষ্ট লাগে না, কি বলবো, জান নেই। और एक बात हम बोलना चाहेंगे, भाई जिसका भी बाइक है, ठीक है, বেঙ্গলি में एक बात है, দুই চাকা শয়তানের চাকা হয়, ঠিক আছে? তো একটা কথা বলছি তোমাদেরকে, শোনো। এখন मैक्सिमम হচ্ছে बाइक, सबके पास है बाइक जो होता है 2 चाका। प्लीज़ आप लोग ठीक से चलाइए, धीमी से चलाइए, आहिस्ते से चलाइए। ऐसा कोई जल्दी नहीं है घर जाने के लिए, लेकिन सावधान से चलाइए, क्योंकि मेरे जो दीदी जीजा जी था, वो बाइक में धनबाद से एक्चुअली पुरुलिया जा रहे थे, तब किसी बड़े ट्रक आकर मार दिया, स्पॉट डेट हो गया था, ठीक है? तो आप लोगों को एक ही बात हम बोलना चाहेंगे, बाइक है, संभाल के चलाइए, हेलमेट भी पहनिए। और मेरे दीदी भी, जीजू भी हेलमेट पहना था। हाँ, और मेरा एक बात कहना चाहूँगी, कोई ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाइए,
क्यों आपका घर में तो फैमिली है। मेरा जीजू भी आज तक कोई नशीला जो चीज़ होता है, ड्रिंक, कोई क्या क्या कहते हैं पैकेट में मिलता है, गुटखा, तिरंगा, शेखर, खैनी, दीदी माने दीदी ने तो कुछ तक आज तक पान भी नहीं खाया था। जीजू ने वो नशीले चीज से दूर। हाँ, तो देखिए इतना मतलब कि ठीक ठाक करके दीदी जीजा जा रहे हैं घर, और क्या हो गया। आप लोगों को एक ही छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी, जिसके पास गाड़ी है धीमी से चलाइए, ठीक से चलाइए। और आपका तो घर में तो परिवार वेट कर रहा है, उसका सोच के आप लोग धीमी से चलाना, ड्रिंक मत करिए। एक ही बात हम कहना चाहेंगे। हम माने क्या बताए, हमको ना माने काम भी करने का मन भी नहीं हो रहा है। हाँ, मन भी नहीं हो रहा है, किसी से बात करने का ढंग हमको अच्छा नहीं लगता है। कोई कुछ कहता है ना, हम माने बैडली हम कहते हैं, लेकिन हम एक ही बात बोलेंगे, पता नहीं मेरा ये कब ठीक होगा। लेकिन गाड़ी चलाइए, धीमी से चलाइए, आहिस्ता चलाइए, ड्रिंक मत कीजिए प्लीज़। एक ही बात कहना चाहूँगी, आप लोग मेरे को छोटा बहन समझ के ये बात समझना। बहुत ही कष्ट होता है। मैं आपकी छोटा बहन ही समझना हमको, कि हमने बोला है कि गाड़ी चलानी हो तो ठीक से चलाइए। जल्दी जाने की ऐसा नहीं, हलचल मत कीजिए। क्या कहे, बहुत दुख होता है, दुख, वो दुख कोई नहीं समझ सकता है ना। कोई नहीं समझेगा वो दुख कैसा होता है। वो दुख एक ही है, जिसका चला गया वही एक समझते हैं, और कोई नहीं। आज एक वीक हो गया हम वीडियो मतलब कि वीडियो जो करते हैं, जो छोटा छोटा अपडेट देते हैं, वीडियो करते हमको मतलब कि खाली सोच रहे थे दीदी को अभी कॉल करे, दीदी को कॉल करे, दीदी को कॉल करे, लेकिन किसके पास कॉल करे। दीदी तो है ही नहीं, जीजू भी नहीं है। जो अच्छे लोग होता है वो तो भगवान ले ही लेते हैं। बहुत मतलब कि इतना खराब होता है ना, वीडियो करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। लेकिन एक बात कहते हैं, हमने मेकअप किया, सब कुछ किया। ये जो मेकअप आप देख रहे हैं ना, हम वीडियो के लिए किया है। ब्लॉग नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हमको ब्लॉग बनाना पड़ा, क्योंकि हम वीडियो कर नहीं सकते। बहुत याद आ रहा है, बहुत 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 दीदी का याद आ रहा है, जीजू का याद आ रहा है ना। 2 घंटे बात होता था ना, बहुत बहुत। बट पता नहीं कब ठीक होगा। बट हाँ, हम आशा करते हैं 2 एक दिन बाद से ही हम वीडियो शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कैसा है ज़रूर बताना। वीडियो में रिप्लाई कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए।
और लाइव में आएंगे, सॉरी लाइव में आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, बट लाइव में आएंगे हम। देखते हैं, जब मेरा माइंड ठीक होगा तब आएंगे। लेकिन क्या होता है कि लाइव भी करना होता है, 4 वीडियो भी करना पड़ता है, ब्लॉग वीडियो भी बनाना पड़ता है, फिर जाके एक माने जो होता है ना, उसका जो हाइट होता है तब जाके मिलता है। एक बार क्या होता है, वीडियो नहीं करेंगे, वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे, वो हाइट नीचे गिर जाता है। ऐसा होता है। जो जो वीडियो करते हैं आप लोग वही समझते होंगे। और आप लोग कहते हैं ना, दीदी फिल्टर लगा के वीडियो करते हो, दीदी फिल्टर लगा के वीडियो करते हो, ऐसा पूछता है हमको। बट हमने कहाँ फिल्टर लगाया, देखिए मेरे स्किन देखिए, सॉरी, बिना मेकअप का आप अपने वीडियो देखा है, बिना मेकअप का भी दिया है हमने, वो भी देखा है आप लोगों ने। आज भी हम दे रहे हैं। हम ज़्यादातर मेकअप नहीं करते हैं, बट आज मैंने थोड़ा मन को ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए हमने मेकअप किया था। वीडियो करेंगे बट नहीं, हम अब